Салом алейкум. Насиб боша дарси сеюма сар мекунем. Дарси сеюмон ай инструменти гем волшебная палочка сар меша. Дарси гузаштар то се инструмента омада будем. Дарс чорумда ай инструменти волшебная палочка давом етем. Инструменти волшебная палочка шам гем ранги ҳаму барои виделин ранги ҳами дута да монанди дора. Иш камтарак осонтарак адагаи дадрунишам дутай якум дуюм волшебной палочкаш мегем барои рангое ки як ранг дора сафед сиёҳ кабуд ҷое ки ҳамаш як ранг боша дар мисоли иҷо мо метавонем нами сафеда гирем ҷое ки сафеда автоматик худаш медурад сафедида монанда ин тараф сафед неста не ки сафедиш бисёра меқапаша ҷое ки суратҳои бигем вектарне ки як ранга бари мекашанд барои вай чи удобнее барои гирифтанаш кабуд сиёҳ мешавад текстам я бургина ҳарфи пепални сиёҳ фақат тоқа худша гирифт дорад адрнуш бо добавит кардани ҳами виделит кардагиё ёки минус кардани виделит кардагиё мешавад хуш карданаш ҳамаш адрни ҳамин параметрҳои худаш дигариш бигем дигариш ҳамида монанда ранги магнитни ласои бологӣ вақте ҷихидем қапида рафтан мегира калон калон меқапа як рангара ба қапа кадомаш як ранга ҳамура хушутар меқапа рангои дига қушид қисм қисм рафтан мегира барои калонтарак виделит кардан ҷидо карда гирифтан ки ҷое ки дар корай калонтарак меқапа удалит карданаш плюсш барои добавит кардан минусш барои удалит кардан меша бо удалит кунем ки ҷое ки дар кор неста мода ҷидо кардагимон ҷидо карда шидем хе ранги ҳамуш меша бирем копия кунем чӣ коре мекунем ҳаму ранги ҳаму вариантҳо ин ду инструменти дига ҳардуш дарун ба дарун во дорем инструмент рамка инструмент раскройка и дуташ кати бигӯем пашти кор намеша карда барои камтар корҳои профессионал небадай ки барои шумо бигӯем дар корам намеша дар ояндаҳо асос рамка барои чӣ мода дар кора барои брида гирифтани сурата куҷоиш ки мода дар кора чанқа ки дар кора размершан пални ҳамчени дар кори майда мешава гирш пални тоза меша инструмент пипетка чаконак бигӯем барои ранг гирифтан рангое ки мода дар кора ай ҷое ки дар кора кадом ранги дар кора иҷора аҳамиятен алишидан мегира барои ранг кардани ягон чи вақт қати ранг гирифтем қати кисточка гуфтани иҷо чанд варианташа дора ҳама асосиш ҳамин кисточка қати размерша нишон метиҳам барои ранг кардан ҳамун ранге ки мо қати мегирем вақте ай ҷое ки гирифтем мисол ҳамун ранга мезана якум ранг бо қафошда ранг ҳаст бо меша қафошдам ҷидо карда ранга мақсад чӣ рангира ки гирифтем ранг кардан мегира хеле параметрҳои кисточкара ай дур меша монда қафораем якта параметрҳои кисточкара ай дур меша монда ин размераш тарафи дасти чапи мишка хати размераш жёсткост гуфтани гирди ҳамин хати куллае ки дорем ай гирдиш биромадан набиромаданш агар полни 100% монем ай гирди хат ягон ҷо намебирояд агар жёсткост паст шидан мегира ай гирди хат вақти задем мягкӣ мешавад дурум шидан мегира лавлавош мягкӣ шида рафтан мегира инструменти пипетка буду ранг кисточкаи рангкунӣ инструменти точечное восстановление гуфта ранги лекопласт ранги латта барои меша ки ҳамун чизае ира ай пеш барои суратҳоро ягон ҷош безеб омадагӣ боша кор куниш камтара қин меша қати барои навишоко бигӯем дар корам намеша он ҷое ки нестай майда майда восстановить мекунад ая ҷои дига мегира я ҷои дига мешакаша надруш чӣ дора
ایشم همون وظیفه را میکنه. ایشم برای کپی کردم موندن یه جای دیگه همه جا را مثال این طرف یکون جایی که خوردگی صورته یه جای دیگه همیشه گرفتم مونده درنش رنگ اوینه ای جنگی ده اوجا پایدوشیدن میگیره که جایی که در کوره چی داره بوده جای این کرس نیلادش برای چشمای سرخه گرفتن که چشم سرخه هم نیسته چشمای سرخه توزه میکنه بسیار ترقه پیده ما ای پیش میکنی و چشم ده میکنی خیلی و گفتیم هیستیچکه رزمیر دوره قلم دوره برای بوریکتر خط کشیدن اینسترومنت زمین سویتش باشه چی سویتی همونده مایجا کدام رنگی همونده هم رنگ دیگه میکنه سول مایکره برای وستانوید کردن صورت های 4 نبلی پیشتره بسیار چیز خوبه میکره به یکون تغییرات بگیم رنگ شالش میکنه یا که یکون محی سره بگیم محی سرم بگیم اگر جوشید زمین سویته 4 نبلی کرد صورته میشه یکون رنگ دیگه مون هست سرخ این کدام رنگی ریم زمین اسویت هم رنگ علیش میکنه رنگی که ایجاد موندگی با رنگ خیلی اساسی صورت ایشه هم یک نمودی که ایسته مایده رنگ میکنه شکیده این طرف میگیره دیگه جو میمونه این طرف میگیره دیگه جو میمونه مایده رنگ رسمش شد کردن میگیره یا هم اساسش همه کیستی خودش همه کردن کیستی خودش کار میکنه اینسترومنت پیچتش هم همه شتامپ مقصد رزمیره در کاری هم میگیره اینجا هم برای واسطه نولینی در کار میشه اینجاست که استا بالان مونیم اگر آلتا چی خیلی هم استیم برای پیچت گرفتن قلابش گرفتن آلت خطی میگیریم دیگه جایی که در کاره میمونیم چی داره دادرنش با موزورنی شتامپ خیلی پایانده درسی اویانده ده برای گذاشتم خیلی بگیم در همین اینسترومنت بیستیم تو درسای دیگه را برای بسیاری بر نگروز کنه شا برای شما را تو درسای دیگه را